kuwa tena mahali hapa asubuhi ya leo. Kwa majina wananiita Mwinjilisti George ama Frere George Ngoi, ndio jina yangu ile. Na shukuru Mungu kwa asubuhi ya leo kwa neema yake. Pia naendelea kushukuru babangu na mama yangu kwa kibali tena kunipatia confiance asubuhi ya leo. Nasema Mungu awabariki. Na shukuru pia kanisa mzima ambao Mungu amewatia nguvu kuja mahali hapa ili tupate neno la uzima. Nasema Mungu awabariki. Haleluya. Tulikuwa hapa vendredi tulikuwa nazungumza juu ya teme ya kusema ya kwamba wende uzae matunda. Haleluya. Ndio teme tulizungumzia, wende uzae matunda, na tukaongea kwa ajili ya mpanda mbegu. Fasi ambayo Yesu yuko nasema juu ya parabole yake ya mbegu, na naleta tofauti ya watu namna gani wanasikiliza neno la Mungu. Haleluya. Bwana Yesu akatuonesha ya kwamba kuna watu ambao wako kanisani ni wa Kristo, lakini wanafananishwa na mbegu ambayo inatupa katikati ya barabara. Na tukasema watu kama na hawa wakati wanakuja kanisani wanasikia neno, lakini kwa wakati kidogo shetani anakuja na kuiba hiyo neno wakati ya kuifahamu. Haleluya. Wakati ya kufahamu neno la Mungu, shetani anakuja nafanya nini? Anaiba hii neno. Tukasema kufahamu neno la Mungu ni kusema nini? Tukasema kufahamu neno la Mungu ni kuisikia na kuitenda. Haleluya. Ase tusikue tu wasikiaji, lakini tuwe watendaji. So wakati unamsikiliza neno la Mungu lakini hauende uitende, so unafanya kazi ya bure na shetani anaiba hiyo neno. Haleluya. Wakatuonesha etapu ya pili, akasema kuna wengine wanakuja kanisani wanafananishwa na ile mbegu ambayo imemwangwa kwenye mawe. Hao watu wanasikia neno la Mungu, wanalipokea na furaha, lakini kwa wakati kidogo kwa ajili ya mateso wanatupa neno la Mungu, linaibwa. Haleluya. Tukasema ya kwamba mateso yako isikutoshe mlengo. Hata kama unapitia shida gani, baki kuwa mwaminifu mbele ya Mungu. Hata kama unaweza kosa leo, hata kama watu wanaweza kuona huko kitu, lakini Mungu angali anakuona. Hata kama jamaa inaweza kukuacha, inaweza kutupilia kwa ajili ya mateso, kwa ajili ya magonjwa, kwa ajili ya ukosefu, jua kwamba Mungu yuko anakuona tajiri. Haleluya. Yuko anakuona tajiri kwa ajili ya kitu ambacho umetenda ndani yako. Tukasema aina ya watu watatu ni aina ya wale watu ambao wanafananishwa kama vile na miba. Wakati gani inaingia ndani ya udongo inakutana miba inaisonga, haitapanda. Ni wale watu ambao wakati wanashughulika sana na mambo ya dunia inawasonga, wanatafuta sana aina gani watapata pesa, namna gani wataenda mbele, na wajipatia wakwenda vision ambao Mungu alitia mbele. Maisha yake yote ni juu ya vitu vya dunia. Vision yake yote ni juu ya vitu vyenye viko hapa. Haleluya. Anasongwa na mali ya dunia. Ndio aina ya tatu ile walisema katika Biblia. Na aina ya nne ni wale watu ambao wanakuja kanisani, wanasikiliza neno, wanalifahamu, wanaenda wanalitenda. Tukasema ya kwamba sote Mungu ametuita kwa ajili ya kutangaza neno lake. Haleluya. Ile ndio objective ya kwanza. Kama tu sisi Wakristo tunachunga wainjilisti wa kanisa ndio wanafanya injili, atuelewe neno la Mungu. Wakati ulimpokea kwa Bwana na Mwokozi, ukamwahidi ya kwamba utamletea watu, so huko unafanya nini mpaka saa hizi? Haleluya. Amen. Tuende tuzae matunda. Kwa leo tutazungumzia juu ya teme inasema tujitayarishe. Prepare l'église. Hiyo teme tutaongelea leo. Kutayarisha kanisa.
Eske kanisa tuko tayari? Haleluya. Uliza mwenzako, uko tayari? Kama tuko tayari, nini inaonesha kama tuko tayari? Nini inaprovea kwamba kama Yesu anakuja sai uko na milimu ya kwenda mbinguni? Haleluya. Inatoka turapele aina ya watu hapa wenye wamesongwa na shughuli za dunia. Sasa nasema tuwe tayari. Ndio tunasoma hapa ndani ya kitabu ya Mathayo, basi nasema ya kwamba ninyi ni chumvi ya dunia. Sisi ni chumvi ya ulimwengu. Anaendelea kusema ya kwamba lakini kama chumvi imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Kama chumvi inaharibika itatiliwa tena nini? Kama kanisa haina tena objective yenye ilikuwa nayo, itaitwa tena kanisa namna gani? Kama Mkristo hana tena ile utamu ya Ukristo, hata maneno yake haitakubalika. Haleluya. Kama kanisa leo haina tena ile nguvu ya kanisa, vision ya kanisa, kama inapoteza, haitaitwa tena kanisa. Kama kanisa inapoteza vision ya kwenda kuokoa ulimwengu, basi haiko tena chumvi. Haleluya. Wakati tunapoteza ile nia kitongo Mungu alisitia ndani yetu ya kwamba tuende na tuwalete wote hapa, kama tuko na ile vision, tuko nje na shurti za Mungu. Haleluya. C'est pourquoi alienda tuonesha kwamba kuna watu wamesongwa na vitu vya dunia, na hivi vitu havitusaidie, havitutayarishi kwa ajili ya kwenda mbinguni. Lakini shetani njia moja anatia mbele yetu kutupoteza ili tusingelifikia lengo. Kanisa za leo wanatafuta wafanye mapambo sana ndani, wafanye wastaa wenyewe wanajulikana dunia mzima, wavae kama vile wengine, wahubiri sana kama vile wengine, lakini vision haipo tena. Niko na kanisa 500,000 personnes. Est-ce qu'on a eu la responsabilité à 500,000 personnes? Wakati Mungu atakuuliza kila ame ya mtu mmoja ulitumika namna gani, utasema nini? Ile ndio dunia inawakilia leo. Iliingiza 500. Hatuko na tafuta wa fanatiki, lakini tunatafuta watu ambao wanajua vision yao hapa chini ya jua. Haleluya. Amen. Just basema kama chumvi inaharibika, kama chumvi inazaa kujua nini kwa duniani, akose kwa iendelee kuishi, itatupwa na itakanyagwa. Eglise tuamuke. Eglise tutoke ndani ya usingizi. Eglise shetani iko natumika usiku na mchana juu ya nini? Akubali usione mbele. Kama pastor uko hapa, kama watumishi uko hapa, vision moja tu ni ili siku moja uingie katika ufalme wa mbingu. Amen. Amen. Kama watakwambia sema anakwambia kwa kuja hapa Mungu anakutanishia gari finality ni gari ni nyumba iko na mnani. Haleluya. Finality, objectif ya pastor kuko hapa, objectif yake ni kukutayarisha saa yote ile asikuwa alifanya kazi ya bure mali hapo. Haleluya. Objectif principal, vision yetu ni siku moja tuwe tayari na tumika katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Uliza mwenzako, uko tayari? Twende kuona ndani ya kitabu ya Levitique chapitre 2 verset 13. Kama chumvi kwa wakati wa kale ilikuwa nafanya nini? Usomee pale Walawi mstari wake wa 2:13. Levitique. Levitique 2. Walawi mwenye nipata tusomee.
Walawi mstari wa 2. Levitique 2:13. Hata mfransa mtusomee kama mnaipata. Amen. Dans Lévitique 2, 13e verset. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Amen. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Amen. Amen. Wajifeli kusomea. Walawi sura ya 2 mstari wa 13. Tutasoma kwa jina la Yesu. Amen. Na kila toleo kwa sadaka yako na unga ulitiliwa chumvi, wala hutaacha sadaka yako ya unga kupungukiwa na chumvi ya agano la Mungu wako. Pamoja na matoleo yako yote utatoa chumvi. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inatuambia kwamba katika kitabu ya kule Walawi ni watu ambao walitayarishwa kwa ajili ya kumtumikia Mungu, katika kumfanizia Mungu katika hekalu, kumtumikia Mungu katika hekalu. Na Mungu akawapatia shukrani, akamwambia ndani ya kila kitu yako msikose chumvi. Haleluya. Amen. Ndani ya sadaka yako ya kila aina msikose chumvi. Kukua tu msikose chumvi. Jua nini tu Mungu n'oblige chumvi. Kwa 40 verset ambao Mungu anaitilize mkitabu hiki cha kale. 40 verset anasema tu juu ya chumvi. Akasema hii itaonesha agano yangu mimi na nyinyi. Haleluya. Alama ya kwanza kule ilionyesha agano, chumvi. Agano ya watu na Mungu. Akaonesha importance ya chumvi. Haleluya. Haleluya. Amen. Aseme itakuwa agano yangu. Chumvi ni alama ya utakatifu. Mtu ambayo iko na chumvi ndani mwake ana alama ya utakatifu ndani mwake. Haleluya. Elisha akaambia wa watu wa kama mlete chungu ambayo iko mpya na muweke chumvi ndani yake. Akaenda akaimwanga ndani ya maji. Haleluya. Na wakati ile maji ilikuwa kifo tena kilikuwa ndani ile mwili. Chumvi ikaondoa kifo. Haleluya. Amen. Wakati chumvi haiko tena ndani yako, ile savere ya ndani haiko tena, hauko lazima mbele za Mungu. Lo confusion na kuamini. Na hiyo wakati wa zamani tulikuwa naishi sana kama hauna tala mnatilize bougie. Na wakati mnatilize bougie kulikuwa matoni sababu unatoka kwa mweupe. Na wakati mnaleta pembeni ya chumvi na ile bougie inaanza fanana. Na wakati unakamata ile bougie unatia mkini unazania ni chumvi, unaenda kutana haiko chumvi. Unaenda kutana haina moyo. Haleluya. Amen. Kuna watu ndani ya ulimwengu hawana tena. Savere ya Yesu haiko tena ndani yao. Haleluya. Haleluya. Hata kwenye kusema kwake wanatambua kwamba hakuna kitu. Pierre walimfahamu hata kwa masemi, kwa mwenendo. Wakajua kwamba wewe unamfanana na Kristo. Uliza mwenzako unamfanana nani? Église, tutafute imitation. Yesu ana besoin ya quantité, iko na besoin ya qualité. Amen. Tuko na besoin watu wengi wanajua pourquoi tuko na kanisa. Hatukuja hapa tu juu ya distraction, kupoteza muda. Tunakuja hapa juu kujitayarisha. Aseme chumvi kama inaharibika. Nguvu ya chumvi ni ile utamu yake yenye ndani, hapana yenye nje. Haleluya. Ile kitu mboko ndani yake, ile nafsi ndio yenye kwa lazima mbele ya Mungu. Ndio maana wakati unakufa mwili inabakia, nafsi Mungu alichukua. Hiyo ndio kitu ya lazima mbele za Mungu. Na wakati nafsi haina tena chumvi, basi haiko lazima. Biblia inasema ya kwamba kama unashuka, nasema ya kwamba
haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Aseme sisi ni nuru ya ulimwengu. Kama sisi ni nuru ya ulimwengu, ni lazima tuangazie ulimwengu. Haleluya. Confusion inakuwa mingi ndani ya kanisa. Watu watafuta waimite kanisa. Yesu akasema kutakuja wengi watafanya kama na mimi, lakini si wote wanasema baba baba ndio wataingia katika ufalme wa mbingu, lakini wale wenyewe wanafanya mapenzi ya baba yangu. Haleluya. Naomba tutambue mapenzi ya Mungu. Ase sisi ni nuru. Wakati tunatiliwa hivi, haiko wapagani ndio tutenda tafuta, lakini watakuja kwetu kwa sababu wanatuona tuko ndani ya nuru, atufiche tuko ndani ya nuru. Haleluya. Haleluya. Lazima tuangazie ulimwengu. Na wakati tutaangazia ulimwengu, basi ulimwengu utatutafuta, nitakuja kwetu kwa sababu inaona nuru. Wakati yote ile unaweza kuko natembea ndani ya giza. Hata kama unaona kitu fulani kule mbele, ni mti leo kama unafananishwa na mtu, lazima uoge itakuingilia. Lazima utakuwa tranquille. Lakini wakati unatembea ndani ya nuru, unajikutana uko walezi, uko mzuri zaidi sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu unaona. Haleluya. Aseme sisi ni nuru. Lazima watu walio nje waone nuru yetu na wakuje kwa Yesu. Inaendelea kushuka na sema ya kwamba sisi ni nyumba ambayo inatiwa juu ya mlima. Kanisa sisi ni nyumba ambayo iko juu ya mlima. Nyumba inaweza kuwa ya mbao, inaweza kuwa iko ya material, lakini sasa unaingia ndani unakutana vyenye viko ndani, unipatia samani. Haleluya. Inaweza kuwa ingari nje, inaweza kuwa ina forme nje. Biblia inasema inavait ni éclat ni beauté pour attirer les regards. Usizarau mtu kwa ajili ya utu wake, lakini angalia kitu ndoko ndani yake. Haleluya. Familia wanaweza kudharau leo kwa sababu hauna kitu, lakini Mungu anajua kitu gani iko ndani yako. Chunga kitu ambao uko nayo, chunga hiyo sana. Kanisa, tubaki kuwa kanisa. Sasa namna gani tutatarisha kanisa? Namna gani tutafanya kanisa iwe tayari saa zote zile na wakati yote ile? Njia ya kwanza, kama tunafanana kila siku na Yesu. Haleluya. Tutakuwa tayari kama kila siku tuko naenda nafanana na Yesu Kristo. Unajua ya kwamba unaweza zaa mtoto, unaweza kuwa na mimba mama, na wakati unakuwa na mimba unazaa, watu watakuwa na furaha kubwa sana. Lakini baba ama washangazi wa muyomba watakuwa na curiosity sana kwenda kwa maternity mbio, kwenda angalia kama ule mtoto anafanana nani. Haleluya. Haleluya. Furaha kubwa ya yule mzazi anasema, oh, hii ni pua yangu hii ni mkono yangu, hii ni sura yangu hii. Na furaha yake itakuwa inaongezeka sana. Awe vie awe garso, lakini furaha yake akutane nini? Anamfanana. Furaha yote ya Mungu ni kutuona tuwe kama yeye. Haleluya. Ndio maana kwa sema Mlevitiki 18:1-2, Musa wanaambia wana wa Israeli watakuwa watakatifu kama mimi Mungu niko mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Aseme kila siku tuwe kama Kristo. Tukifanya kama Kristo, lakini tuwe tu kama Kristo. Pas faire comme Jésus, mais être comme Jésus. Haleluya. Kwa sababu kuna wengine watafanya kama Yesu, lakini hawatakuwa kama Yesu.
Sasa nyingine yetu kwetu kila siku, kama tunataka kuwa tayari, inabidi tuwe kama Yesu. Kila siku tuko napata enseignement itutransforme, itubadilishe. Unajua wakati watu tunakuja hapa, tunapanda bisi biko nasema tunaenda Birere tunaenda Birere. Birere. Watu yote wanaingia bisi. Haiko watu yote wanaingia bisi ndio wataenda Birere. Haleluya. Na wakati watu wanaingia bisi na tena fakur Bire na panda, mtu anasema no. Mimi sikuwa napenda upitia, bali napenda nishukie pale mbele kusinyesi. Mimi una contourner hivi, aseme hapana, njia yote nilikuwa nakutubirele, aseme hapana. Mimi napenda tu nijishukia kusinyesi uniacha. Wangapi uko kanisani kwa sababu waombeji wa mariage yao? Wangapi uko kanisani ni kwa sababu wapate tu mtoto? Wangapi uko kanisani kwa sababu ya madiploma, kwa sababu wapate tu kazi? Kisha kazi mwisho wake kwa nini? Haleluya. Amen. Kisha diplome d'etat mwisho wake ni nini? Eglise, vision yetu isiko kwa ajili ya vitu vya ulimwengu. Vision yetu tusipiganishe watu wa dunia, lakini tulete watu wa dunia kwa Yesu. Vision yetu haiko kubaki mahali hapa, haiko kubaki tunani ya kanisa, lakini vision yetu ni katika ufalme wa mbinguni. Tunaweza kutumikia vyote vya dunia, lakini hatutenda hata kitu moja. Lakini kama tunatumikia vyote kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, basi tutakutana katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema hivi, wakati mmoja Yesu kuhubiri, watu wanamfuata. Anasema nini leo mko mnanifuata? Haiko kwa ajili ya neno, lakini kwa ajili ya mikate ambayo niliwapatia. Basi travaillez non pour des choses pensables, mais pour des choses qui subsistent jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Tumika kwa ajili ya vitu ambavyo vitadumu. Barikiwa. Vitu ambavyo vitadumu kwa ajili ya uzima. Unaweza kutumika miaka na miaka kwa ajili ya promotion, kwa ajili ya kitu fulani. Si tunapa une vision claire juu ya uzima wa milele, uko unapoteza wakati wako hapa bure. Haleluya. Kila siku tuko nafanana na Yesu. Na hapa tuko nakuwa tayari. Yesu atakia beba binti mdogo, lakini Yesu atabeba mtu mwenye amekoma. Il viendra chercher une femme, pas une petite fille. L'église, kama iko na baita kwa une petite fille, alors Yesu sasa atakuja atakutana sana, anza muongelesha, ana tena maturity. Vision yake ya kuolewa hayakuwa nayo. Haleluya. Esko unaelewa kwamba Yesu ashapana ndoto kwako kwa ajili yako? Niko nakuja kwa ajili ya kukuchukua. Haleluya. Kama haujui kwamba uko bibi ya mtu, so sijue kama uko na idea gani ya mariage yako wewe na Yesu. Sote ni wabibi ya Yesu wa Yesu. Na tubidi tujiweke tayari saa zote, muda wowote ule. Hata size Yesu anaweza karibia kuja, ama anakuwa tena mbali kukuja, lakini kifo yeye atakungoja. Yeye atakwambia kwamba na siku fulani. Yeye yuko tayari pembeni yako sasa. Sasa tujiweke tayari. Kila siku tumfanane Yesu. Pointi ya pili, tuishi kama vile wasafiri chini ya jua. Haleluya. Tuishi kama vile wasafiri. Msafiri anajua kwamba niko hapo kwa muda kidogo tu, lakini niko napita. Na kwenye niko napita kuna objective, na kwenye niko naenda. Vision yake haiko pale kwenye iko, lakini vision yake special kwenye iko naenda. Tuishi kama vile wasafiri. Na kama tutaishi kama vile wasafiri, vitu vyote vya dunia havitakuwa natuambia kitu, kwa sababu tuko najua kwenye tuko naenda. Haleluya. Msafiri mwema ni mwenye anajitayarisha saa zote, anajua saa ni saa mimi naweza safiri. Wakati wote ile mimi naweza safiri. Tuko familia.
tuko familia moja. Hakuna baba mwenyezi akapenda watoto wake wapotee. Objectif ya baba tusiangamie, lakini tupate uzima. Haleluya. Haleluya. Tire ya tatu. Wakati tunaishi kama tunaweza kuishi kama vile wanani wa jeshi, tunaishi kama vile wa soldat, tunaishi kama majeshi, wala tuishi kama vile majeshi la Yesu Kristo. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Tuishi kama vile majeshi. Asante, sisi ni jeshi la Kristo. Soldat hakuwa distrait. Wakati wa kufront anayua adui yangu akatokea hapo. Shetani halali, il travaille jour et nuit. Alléluia. Bible kunatuambia, Yesu kunatuambia, je leur donner la vie, ils ne paieront pas de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Personne. Na kama Yesu ametuahidi uzima, eske tuko natumika juu ya uzima? Tuishi kama majeshi ambao tunajiweka tayari saa yote ile adui anaweza ingia, na tuwe namna gani ya kumneutralize. Haleluya. Jambo la tatu. Jambo la ine, tuishi na objectif na bit fulani. Tuishi na tuko natumika juu ya uzima. Haleluya. Tuishi tuko natumika. Ndio Biblia hapa inatuambia kwamba Adamu na Eva walitiliwa ndani ya bustani ya Edeni jua tumike dunia, walime kila siku, wazae matunda. Jana tukasema ya kwamba shetani wakati alikuja aliiba mbegu yenyewe ilikuwa ya lazima. Mungu alitia Adamu na Eva bustani ya Edeni ili wazae watakatifu, wadorateri wa Mungu. Lakini wakati shetani alikuwa alitia mbegu, wakaanza zaa wenye dhambi, watu wenye dhambi. Haleluya. Ndio tulisema vendredi, wakati Mungu ametia mbegu yake ndani yetu, lazima tuzae watu kumfanana. Aseme tuishi kama vile wasoldat, tuishi kama vile wasafiri, tujitayarishe. Ndio pale kunasema tena ndio mabikira 10. Aseme huko 5 wapumbavu na 5 wenye akili. Yesu anataka tuonesha eglise mko de kategoria ya watu. Kuna 5 wapumbavu, kuna 5 wenye akili. Uko fasi gani wewe? Haleluya. Niko fasi gani? Lazima ujitambue position yako iko wapi. Eske taa yako ndani na waka? Aseme mkanisa mko aina ya watu wawili, na wote uko na mmoja Kristo, lakini wote haiko ndio uko na veye juu ya kitu ambacho uko nayo. Ile na tutatuveye juu ya kitu ambacho Yesu alitupatia. Tuveye juu ya ame zetu. Aseme ni furaha gani upewe vyote vya ulimwengu kisha ukose ufalme wa mbinguni. Haleluya. Kama maisha yetu hatuko na uwaza kila siku, kanisani tuko na kuya kila siku, tukue tayari, tutayarishwe juu ya nini? Juu ya uzima wa milele. Tushaiwa deja finalite, namna gani dunia itaisha. Biblia inasema tutakuwa kulia na kusaga meno. Watu watatafuta amani, amani itakuwa kao moyo yenye itagusa fasi yote. Sasa eglise tuwe tayari. Walitupatika doba 4 mois, hakuna kuingia katika makanisa. Eske chumvi yako ni chunga mzuri? Ndani ya 4 mois, eske ulibakia na intimite wewe na Yesu? Haleluya. Haleluya. Basi tuwe tayari. Biblia tunaendelea kusema ya kwamba tuishi kama vile wafanyakazi, kwa sababu kila mfanyakazi anastahili mshahara. Haleluya. Amen. Kila mfanyakazi anastahili mshahara wake. Basi kama tutakuwa tayari, tufanye ni tuangalie tuige wanani ili tuwe tayari kila siku. Tufanye nini? Tuangalie mitume walifanya nini. Acts chapitre 2 verset
40. Acte. Matendo ya Mitume. Wa kwanza walifanya nini? Aende walichunga kanisa ili watu wawe tayari. Waliitimize strategy gani juu kanisa ibaki fasi moja, ibaki kumngojea Yesu? Walikuwa wanafanya nini? Sura yake ya 2 mstari wa 14. 42 ama hadi 43. 40. Nasoma kitabu cha Matendo ya Mitume 2:12 hadi 13. Tasoma kwa jina la Yesu. Amen. Walikuwa wakidumu katika mafundisho ya mitume. Walikuwa wakidumu katika mafundisho ya mitume. Na katika ushirika. Katika nini? Ushirika. Na katika kuvunja mkate na kuomba. Katika kuvunja mkate na kuomba. Amen. Simama tu. Biblia inatuambia walikuwa ndani ya mafundisho ya mitume. Mafundisho kila siku ndio inanuriri kanisa. Haleluya. Amen. Unaona wakati tulikwenda kwa masomo walikuwa wanatufundisha kila siku, tulikuwa tunapata mafundisho. Uko mu premier année unaweza pata mafundisho juu kuprepare ya kuingia deuxième utapata mafundisho après mafundisho kutakuwa examen tuingie mu troisième au fur et à mesure mpaka unaenda viwango hadi viwango. Kanisa inaitwa kupanda kila siku viwango hadi viwango. Haleluya. Naomba tuishi kama vile wanafunzi, tuitike kufunzwa, tuitike mafundisho. Église bila enseignement iko nenda tombe kufaidi, iko nenda ndani ya maji. Watu wengi leo wapendi mafundisho, wanapenda vitu nzuri. Biblia inasema siku ya mwisho watu watapenda wahubirie vitu vizuri ambavyo inawapendeza kusikiliza. Haleluya. Basi tusiwe kama hao. Mitume walidumu ndani ya mafundisho. Ile ni kitu kingine kuongeza ili tuwe tayari tudumu katika mafundisho ya mitume. Endelea pale 44 ushuke tusikie nasema nini. 44. Basi yoga uliingia kila mtu. Na maajabu na alama nyingi zilifanyika na mitume. Ndio. Na wote walioamini walikuwa pahali pamoja. Amen. Wakakuwa na vitu vyote ushirika. Wakiuza mali zao na vitu vyao, wakigawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na hitaji. Na siku kwa siku kwa nia moja waliingia hekaluni, wakivunja mkate nyumba kwa nyumba na kupokea chakula chao kwa furaha na kwa moyo mmoja, wakasifu Mungu na kupendeza watu wote. Naye Bwana aliwaongezea kanisa kila siku wale waliokuwa wakiokolewa. Amen. Amen. Haleluya. Tupigeni la Bwana makofi. Asema waliishi katika mafundisho. Walipenda kufundishwa. Hawakupenda tu kupeshe, kuhubiri tu. Kupeshe inaleta confusion. Kuhubiri kila mtu anaijua. Kuko watu wako hubiri ndani ya mabisi, wengine kwa makarti, wengine wapi. Kila mtu kuna predication selon mafikiri yake. Kila mtu anaweza kuhubiri, lakini kila mtu anaweza kufundisha. Haleluya. Basi tupende mafundisho Église ili tutaishi kwa ajili ya uzima wa milele. Kama tunapenda wa mafundisho, tutakuwa kama vile wanafunzi. Anasema muende muwafunze wote. Hapana muhubiri wote, lakini muwafunze, kwa sababu mtu mwenye anafundishwa anabaki na education. Haleluya. Église tubaki na education ya mbinguni. Pointi nyingine ikasema ya kwamba waliishi ndani ya ushirika. Ushirika
walikuwa wanaenda nyumba kwa nyumba wakimega mkate. Mara ngapi unatembelea kwa wenzako na kuwapatia neno la Mungu? Shibo wetu kanisani na kipetetu tunaonana tu dimanche. Tunaonana tu vendredi. Haleluya. Tunaiti Mungu anatuita kwa ushirika. Jua sante ya mwenzako, tuko naenda katika safari moja, sisi tuko na vision moja, lazima tuishi ndani ya umoja. Haleluya. Tuko familia moja. Wakati tunataka kula, tukule pamoja. Shida ya mwenzako hapa kanisani iwe yako. Haleluya. Wakati anapata shida, haukuitwa kumtangaza. Wakati anaanguka alipata jaribu fulani, haukuitwa kwa kumtangaza, lakini uliitwa kwa kumchukulia na kukaa kwa ushirika pamoja naye. Haleluya. Haleluya. Yesu anatuita kwa ushirika. Tubaki ndani ya ushirika. Na hapa tutakuwa tuko tayari, kwa sababu watatukutana sote, tuko na objective moja na tuko na vision moja kama tuko ndani ya ushirika. Biblia inasema umoja ni nini? Umoja ni nguvu. Haleluya. Tushikane mkono. Shika kanisa lako mkono. Shika wachungaji wako mkono. Shika watumishi mkono, ili kazi ya Mungu iende mbele. Tubaki ndani ya ushirika. Hapana ya distraction ulimwengu, lakini ndani ya kumngojea Yesu. Ile ni ya tatu. Ya pili, kwa hii tufanye nini? Katika ya tatu tunasema katika kuomba. Kuomba. Haleluya. Kuko wengi walipia pata usiku wa kuomba. Na usiku anaamka kuomba. Aliamka kuomba, kujitarisha hata alikuya tu. Niende kwanza niende tu imba. Uende imba kisha nini? Haleluya. Tuishi ndani ya maombi. Maombi tunasema kwamba ni kuongea na Mungu. Fiancé mwenye anaongea na fiancé ndio mwenye na kama objectif na anajua ndani ya fiancé yake réellement mko nini. Kama kuna mawazo kumbomoa atafamia kupitia maneno ambayo yuko naongea naye. Haleluya. Yesu anatuita kuongea naye kila saa. Asema tunatafute bado ngali na patikana. Haleluya. Waliishi ndani ya maombi. Eglise tupende maombi. Eglise tuishi maombi. Haiko tu siku alipana jene kanisani tuna maombi ya kanisa ndio siku taomba, lakini tuishi maombi. Maisha yetu ya maombi kila siku na adui atatuogopa. Haleluya. Shetani kama uko menace kwake hawezi fanya kitu hicho kujaribu. Lakini wakati atakutana unakuwa menace, unaanza kubomoa vitu vyake fulani, unaanza kutambua siri ya existence yako kwa chini ya jua, basi utakuwa menace kwake. Haleluya. Waliishi ndani ya maombi. Ya mwisho anasema waliishi ndani ya nia moja, ndani ya moyo moja. Vitu ambavyo walikuwa navyo walikuwa wanaipartage, kupatia kila mtu kidogo kidogo sawa sawa na hitaji yake. Haleluya. Kanisani hapa ndio tuko banduku. Kama kukukope kule nje, pia branche mzako wa kanisa. Ambie Bwana, mimi naona kaona kitu kufanya kwa Bwana kula. Haleluya. Tubaki ndani ya kupatiana, patia ndugu yako yenye makosa. Usinicheke kama nilikosa kiatu uligana na baraka. Kama ukonaambia Bwana, mimi naona hii inaweza kama tai sina ingine kukupatia. Na utukufu unafanya nini? Inamrudia Mungu. Haleluya. Waliishi ndani ya kusaidia. Mbinguni hakutakuwa kulia. Mbinguni kwenye tuko naenda hakutakuwa kusaga meno. Tutakuwa furaha ya milele. Tutakaa pamoja na Bwana tukifurahi. Biblia inasema watauliza wale ni wanani? Ni wale ambao wameshinda ziki ya ulimwengu. Wamepigana ili waingie katika ufalme wa Mungu. Ndani ya kursa ambayo tuko nayo, haiko tu kwa ajili tusongane, lakini tuko naenda mbele kwa ajili ya kupata nini? Taji ya uzima wa milele. Basi tuitike tutumike kwa ajili ya taji ya uzima. Tuitike tusufiri leo juu ya uzima wa milele. Haleluya. Yesu akatutarisha akatuambia mtapigwa, mtazarauliwa, mtakataliwa kwa ajili ya jina langu.
basi akamfurahi. Aseme kila mtu mwenye anapoteza uzima wake kwa ajili yangu atakuwa anaipata. Haleluya. Yesu namna gani? Nipoteze uzima wangu nini? Naipata tena hayo. Njoo neema hiyo. Haleluya. Kila mtu atahangaika kwa ajili ya Yesu, kwa ajili ya mafaa ya Yesu, kwa ajili ya benefisi ya Yesu, atakuwa anapata, anajiwekea hazina mbinguni. Haleluya. Basi Eglise, tutoke ndani ya distraction. Shetani anatutia ndani ya distraction kubwa sana. Anatutia ndani ya kutokuelewana, ndani ya kutokaa pamoja. Asema watuliza wale ni wanani? Tutakuwa washindi. Tujiulize, eske tuko tayari? Uliza mwenzako tena, eske tuko tayari? Wakati utatoka hapa kule nje, eske utangaza kweli? Wakati utatoka hapa nje, eske utakuwa chumvi? Eske watu watasikia guu yako? Eske maneno yako ndani napatia tena watu nia ya kukujogelea? Haleluya. Sasa tunatoka hapa, tuoneshe utofauti. Biblia inasema wale ambao watasikia neno na wanalifahamu, tukasema kulifahamu ni kwenda kulitenda. Tusiishi tena juu ya kupata vitu tu. Kupata vitu ni nzuri, lakini ni vitu vidogo vidogo. Ile promesa ambayo Yesu anakupa, Mungu anakupa, ndio kuacha kwenda ndani ya msimamo. Utaenda Ulaya, utaenda wapi? Ile ni vitu vidogo vidogo. Mimi kumaanisha na raha ya uzima wa milele haitafikia hata mwatie ya raha ya uzima wa milele. Eglise, tusikuwa hapa kila siku mseme bali semaka ningelijuaka. Njoo maana tupo hapa kila siku tusiseme ningelijuaka, ningelifikiaka, ningelifanyaka hivi. Tuwe tayari saa zote, tusimame tuombe Mungu. Oh Bwana, ningejua shua